सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है, सब हिल मिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहाँ जाओगे? भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। सर्वे सुखिनः भवन्तु মানে সকলে সুখে থাকুন এবং ভালো থাকুন, পাশাপাশি মানুষের লক্ষ্য রাখুন, পাশাপাশি মানুষের সহায়তা করুন। এটাই সবথেকে বড় বিচার্য বিষয় হওয়া দরকার। যাই হোক, ভিডিও আমি বিশেষ কিছু বলবো না। বাংলাদেশের অশান্তি, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার সম্পর্কে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু কিছু দেখছেন, আমিও দেখছি। এই বিষয়ে বাগেশ্বর ধাম থেকে বাগেশ্বর বাবা কি বলেছেন তার সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, তারপর আমি আমার কথায় ফিরে আসবো। দেখুন প্রথম বাগেশ্বর বাবার সম্পূর্ণ বক্তব্য। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। हम आज ही भारत भूमि वापस आए हैं। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते भारतीय नागरिक होने के नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, जो भी आना चाहें, उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। और वो ये अपील है हमारी कि उनको विशेष अधिकार भी दिया जाए। चलो, बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी, हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए। पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो, हम उसमें सबको बुलाएंगे। दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें। लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो न कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश में सभी लोग शांति पूर्वक रहें। हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहां रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं, उनसे दूरभाष से भी हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम भारत में आ गए, हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है, सब हिल मिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? धन्यवाद। কোটি কোটি প্রণাম জানাই ওনার শ্রীচরণে, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম রইল। ঠিকই তো বলেছেন, বলুন ঠিকই বলেছেন। কারণ যদি হিন্দুদের ওপর কন্টিনিউ এই ধরনের অত্যাচার হয় তাহলে হিন্দুরা যাবে কোথায়? হিন্দুরা কি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে? এমন তো নয়। হিন্দুদের জন্যও তো একটা জায়গা বা একটা সংবিধান তাদের অধিকারও দিয়েছে। তাহলে এই হিন্দুদের ওপর যদি কন্টিনিউ এই ধরনের অত্যাচার হয় তাহলে এই হিন্দুরা কোথায় যাবে বলুন? তাদের যাওয়ার একটা নিশানা চাই।
সারা ভারতবর্ষ না, সারা বিশ্বে এখন ইসলাম কান্ট্রি বেশি, হিন্দু কান্ট্রি একদমই নাই। তাহলে এখন কাটতে 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 আর কতিপয় হিন্দু এসে ঠেকেছে। তাহলে যদি এই ধরনের অত্যাচার কন্টিনিউ চলতে থাকে তাহলে হিন্দু জাতিরা একসময় বিপন্ন হয়ে উঠবে। তারা যাবে কোথায়? উনি ঠিকই বলেছেন, ওনার কথাকে সম্পূর্ণ আমি সমর্থন জানালাম। আর সবথেকে বড় ব্যাপার যে আমরা হিন্দু মুসলমান বা এই ধরনের বা শিখ জৈন খ্রিস্টান যদি একে অপরের মধ্যে ধর্ম নিয়ে আমরা রাজনীতি করি বা ধর্ম নিয়ে আমরা কাটাকাটি করি, হানাহানি করি, মারপিট করি, দাঙ্গা হাঙ্গামা করি, এটা কি সঠিক? মানুষ তো প্রত্যেকেই মানুষ। আর এই ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা যখন হবে তখন প্রতিটি ভারতবাসী থেকে শুরু করে প্রতিটি হিন্দু সমাজ চেয়ে থাকে এই ধরনের মহান মহান ব্যক্তিত্বরা কি বলছেন তাদের ওপরে। এনাদের এই একটা কথা হিন্দুদের মনের মধ্যে, হিন্দুদের আবেগের মধ্যে, হিন্দুদের হৃদয়ের মধ্যে যেন আগুন জ্বালিয়ে তোলে। আর ঠিকই এনাদের কথা, এদের ভাবধারা, এনাদের রাস্তা দেখানো রাস্তা যদি প্রতিটি মানুষ মেনে নেয় তাহলে কিন্তু সত্যি বিশ্ব শান্তি অবশ্যই বিরাজ করবে। বিশ্ব শান্তি বিরাজ করতে কোনো তো দ্বিধা নাই। একটা দেশ ভারতবর্ষ, এখানে বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্মের মানুষের বাস। ওই জন্য তো কবি বলেছেন, নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তো ভারতবর্ষ তো সেই রকমই দেশ যেখানে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন মানুষের ভাষা, বিভিন্ন আচার আচরণ, তাদের খাদ্য, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তারা একই। সবথেকে বড় ব্যাপার তারা ভারতবাসী, এটাই তাদের সবথেকে বড় পরিচয়। তাহলে সেই ভারতবর্ষ একটা প্রগতিশীল দেশ, সেই দেশের মধ্যে বা তার একটা সেইখান থেকে ছিটকে যাওয়া বাংলাদেশ বলুন, পাকিস্তান বলুন, আরও যে দেশগুলো তৈরি হয়েছে বলুন, শ্রীলঙ্কা বলুন, সে ভারতবর্ষ থেকেই ছিটকে গেছে। কিন্তু পিতা বা দাদু বলুন বা ঠাকুরদা বলুন বা বড় বাবা বলুন বা বড়দাদু বলুন, কিন্তু ভারতবর্ষই তো একটা আছে। তাহলে আমরা দেশ ভিন্ন ভাগ করতে পারি, কিন্তু আমরা কখনোই ভারতবর্ষকে ইচ্ছা করে দেখবো না, কারণ ভারতবর্ষ থেকেই তো আমাদের সৃষ্টি। তাহলে সেই পিতা তো ভারতবর্ষ, রক্তটা তো সেই ভারতীয়, এটা তো মেনে নিতে হবে মানুষকে। যারা আজকে বলছেন আমরা পাকিস্তানি, আমরা বাংলাদেশি, আমরা শ্রীলঙ্কা, আমরা যারা বলছেন তাদের প্রত্যেকে ভাবা উচিত যে যাই থাক না কেন তারা একদিন ভারতবাসী ছিলেন। আজকে কেটে কুটে ভাগ হয়েছেন। যেমন যখন সংসার বড় হয় তখন হয়তো আমরা ভাগাভাগি হয়ে যাই অনেকে। তো ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া মানে এই নয় যে আমাদের পুরনো যে পরিচয়টা বা পুরাতন যে পিতৃ পরিচয়টা, সেই পরিচয়টা বিপন্ন হবে, এমনটা তো নয়। তাহলে এমনটা যদি না হয় তাহলে কিসের হানাহানি, কিসের কাটাকাটি, কিসের মারামারি, কিসের অত্যাচার, কিসের ধর্মীয় অত্যাচার, কিসের এত কিছু? এগুলো না করে আসুন আমরা একসাথে সবাই মিলেমিশে প্রত্যেকে বসবাস করি, একে অপরকে সহায়তা করি, কারণ আমরা সবাই মানুষ, আমরা সবাই ভারতীয়। যাই হোক, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে ফিরে আসছি। যতক্ষণ না ফিরে আসছি, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, আর খুব 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 আনন্দ থাকুন। আর দেখতে থাকুন আমার এবং আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল স্বাধীন থাকুন। ভালো লাগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন, আর তার সঙ্গে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করবেন সব ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর আবার বলে রাখি, যদি এই ধরনের কোনো ঘটনা হয়, বুদ্ধিজীবীদের মোমবাতি নিভে গেছে, তাদের প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু এইসব বাগেশ্বর ধাম বাবা থেকে শুরু করে যারা এই ধরনের মহান মহান ব্যক্তিত্ব আছেন, তারা যদি এগিয়ে আসেন, তারা যদি নিজের বক্তব্য পোষণ করেন, তাহলে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি হিন্দু জাতি তাদের মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনাটাকে তুলে ধরতে পারবে বা একে অপরের মধ্যে মিলে মিশে বসবাস করতে পারবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।